एबे जहाँ पाखे आकुति रखी से मोर बय कनिष्ठ से मत डाकती बापा मुझे डाके बापा तांकरी बड़े मु गोटे घोषणा आज कर आसंता वर्ष पाला सम्मिलनी जो तीन दिन जाक स्वास्थ्य शिविर हम जहाँ दंभे जहाँ बड़े एवं खाली सी रही हेनी किसी विशेषज्ञ डाक्तर मैंने उपस्थित रे सेवा दवाई मुझा कहीदेली से निज मुहरे निज कथा निश्चित भाव में कहे आकुति रखी संक्षिप्त भाव में से अभिव्यक्ति रखिए डॉक्टर से आजिकल तो आपण मैंने देखुथे डॉक्टर नारायण महारणा डॉक्टर बनमालीपति डॉक्टर अमक डॉक्टर डॉक्टर खाली बर्तमान खाली बाड़िया पिटा होउचंती किंतु ये से डॉक्टर नुह ये वृत्तिगत जीवन में डाक्तर जे मनुष्यर जीवन को बंचाए बर्तमान शिशु रोग विशेषज्ञ भाव में आमर शिशु विभाग जो मेडिकल अच्छे आमर शिशु भवन कटक रे कार्यरत डॉक्टर अरूपानंद नायक महोदय तांकर संक्षिप्त अभिव्यक्ति रखिबे बर्तमान आज मंच रे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बलभद्रादि चतुर्धामूर्ति चरणारविंदर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम सत्यनारायण मम आराध्य मम पूज्य चरणारविंदर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित मोर मंचरे आसन रे उपविष्ट करथिबा वाग्मी पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी महोदय चरणारविंदर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मोर वयोज्येष्ठ समस्त कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर पुराण प्रदर्शनी माँ मान एवं मोर कलाकार भाई मान कोटि कोटि प्रणाम। मु तो समस्त वय कनिष्ठ जहा हो मत आज ये आपण मानकर दुब को जमी टाहियार मस्तक जगन्नाथ मस्तक रखिंट सेमती हिसाब से मुझे ये बहुत भावप्रवणित हो जाऊँगी जहा हो अनेक कथा मोर वयोज्येष्ठ मैंने कहले पथ को अनुसरण करी पाला करने को निष्पत्ति नहीं पिला बेलू मोर कौटी ना कौटी गोटे इच्छा था मोटे पाला गायक हमें बापा आम गाँव में पालार उद्योक्ता जहा हो छोट मध्यमित परिवार मु बड़ है शिक्षागत परिसर को समाप्त करी चाकरी क्षेत्र में पहुँचला एवं पाला गाँची आउ उपस्थित मोर समस्त पाला कलाकार मानक आशीर्वाद भिक्षा करुच्ची माँ आगे मामू घर कथा कहला भाया मु आपण मान आगे अधिक कौन बा कथा कहीपरि पाला प्रकृति में वास्तव में स्वाई सार जहाँ कहले कलाकार जीवन प्रकृति में दुस्थ आ भारी कष्टसाध्य कथा किंतु से कष्ट को भी जिते पाला को बाहरी जाए भारी भल लगे कष्ट को आपणे नेला पर भी बहुत आनंद लगे घरे जिते दुख थाऊ चाकरी जिते समस्या थाऊ जिते मानसिक दुश्चिंता थाऊ पाला भितर गले पाला पड़ार 2 दिन आगुरी भारी खुशी लगे और पाला सरला 2 दिन पर्यंत बहुत खुशी लगे एवं पाला को बाहरी गला बेले माने से दिन ड्यूटीटा भारी खुशी लगे और केमी जल्दी सरीज समय केते जल्दी सर पाला को बाहर की जी यही सब खुशीटा मत बहुत भल लगे जहा हो चेष्टा करे माने भल कथा शिखापी कहवाई पाला प्रकृति गोटे दर्शन शास्त्र पालारे अनेक आपण मानकर जो जिनसटा कि आज समाज उशृंखलित विशृंखलित हो जाऊँगी आम युवपीढ़ी मैंने पारिवारिक कथा हो आमर धर्म न्यायिक कथा हो जहाँ हो समस्त प्रकार चतुर्दश विद्याजाक पालारे भरी होगी रही मु छोट मुहरे एड़ा सब कहले बड़ कथा भाया हो तेणु उपस्थित मोर ज्ञानी गुणी कदम्ब जहाँ हो महाराणा सारे मत जहाँ कहले मुझे तो बापा बोली संबोधन मत सका 2टा पर आसी पहुँचला पर मत परिचय परिचित कर समस्त सागर महाराणा सार आउ तेणु सी तो पुओ बोली ग्रहण कर आ जोटा से डिक्लेरेशन कले जे स्वास्थ्य शिविर करने यहाँ मु सम्मति प्रकाश करुच्ची एवं चेष्टा करी 100 को 100% आम 2-3 जन सांग मिसिकी आसबू वयस्क लोक मानकर इसीजी गोटे लेखाएं करने को जहाँ यथा संभव से कथा तो आगुआ कथा कहवा बाहुल्य मान एटा गोटे गर्वर कथा हो तेणु मु विनम्रतार सह आपण मानक अनुरोध करुच्ची आपण मानक आशीर्वाद हेले निश्चय आसंता वर्ष सत्यनारायण आशीर्वाद नीलकंठेश्वर महादेव आशीर्वाद जगन्नाथ आशीर्वाद हेले मु निश्चय चेष्टा करी 100 ରୁ 100 चेष्टा करने आ जहा हो मत गोटे कथा कही निरंजन स्वाई सार काली पर दिन फोन रे
କହିଲେ ମୁଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଦେଇଥିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋ ସାମଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ମୋ ସହିତ ଏତେ ମିଶିଛନ୍ତି କାହିଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କଲେନି। ମୋତେ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଫୋନ୍ କଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଉ କ'ଣ ଜନକଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନକ କ'ଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଦଶରଥଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯେଉଁଠିକି ଆସିବେ ଶିଷ୍ୟ ସେଇଠିକି ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଯିବା କଥା 4ଟା ବେଳୁ, ଯାହା ଆଉ ଦୁଷ୍ମନ ସାର୍ ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ଙ୍କର କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନପାରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଗଲି। ମୋତେ ଛୋଟ ଦୁବ ଘାସଟାକୁ ଆଜି ଟାହିଆ ଉପରେ ଆଣି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ଭଗବତୀ, ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ବଳଦେବ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ରାଦି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, ଘଟଗାଁର ମା ମହାମାଇ ଜଗତଜନନୀ ଜଗତ୍ତାରିଣୀ ଜଗତ ପ୍ରସବିନୀ ମା ତାରିଣୀ, ଯିଏକି କାଞ୍ଚି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଘଟଗାଁକୁ। ସେଇ ମା ଭଗବତୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଜଗତଜନନୀ, ଏ ସମସ୍ତ ପାଲା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାଟା ଯେତେ ଯାହା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପାଲା କଳାକାରଙ୍କ କଥା ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି କି ସ୍ୱଳ୍ପ ଭିତରେ ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି, ନାରାୟଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ, ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଗୁରୁକଳ୍ପ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। କଥା କହିବା ଭିତରେ ଯାହା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରାଟ ହୃଦୟରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। କଥା କହିବାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇନି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି ଅରୂପାନନ୍ଦ ବାବୁ ସଭ୍ୟ, ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି ସଭ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାରେ ସେ କେବେ କାର୍ପଣ୍ୟ କରିନି, କରିବନି। ଏ ଶ୍ରେୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ତ କହିଲେଣି, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଏବଂ ରହିବି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନେ ନେବେ। ଆଉ ଅରୂପାନନ୍ଦ ବାବୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ପାଲାକୁ ଯିବା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ପାଲା ସାରି ଆସିବାର 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ପାଲାକୁ ଯାଏ ସେଦିନ ମୋତେ ଅଫିସରେ କାମ କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପସଭାପତି, ସେ ଢେର ବାଡ଼ିଆ ପିଟାଇ ସମ୍ମିଳନୀ ବେଳେ ହଅନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ ସେ କେତେବେଳେ ହାଟ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବଜାର କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ପୁଣି ସବୁ କାମ ସିଏ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବେ।